Steek je hand eens op als je nu verkouden bent. En, dankjewel. Nee, nu even de hand weg. Dan komt een tweede vraag. Steek je hand op als je wel eens ziek thuis geweest bent. Gaan er naar de dokter als ze ziek zijn? Tenminste, als ze afgelopen jaar je ziek, wie is toen naar de dokter geweest? Ja, en welke kinderen zijn ziek en zegt je vader of moeder, blijf maar thuis, want je moet het even uitzien. Die gaan niet naar de dokter. Bij verkoudheid, hè? Ja. Hoe wij verkouden worden, ja, wij kregen ook goed te eten en we moeten letten goed op onze voeding altijd. En dus als we ziek waren, waren we gewoon ook ziek en dan hadden we een griepje en dan waren we thuis en dat kon ook. En dan werden wij ook weer beter door lekker goede verzorging, lekker gezellig thuis zijn, lekker in bed liggen met een kruikje en een boekje en dan was het ook zo weer over. Because we know that 90%, 95% of all illnesses are going to get better on their own without any treatment from me as a doctor. And every pill that a doctor gives, there is always the possibility that you will get side effects from the pills. So the more pills you take, the more chances you are that you're going to get more illness from the pills than you are going to get from the disease itself. So it's in the UK, we would say that was very bad medicine to give all those pills for that sort of illness. Mhm. Und die Medikamente müssen auch vom Organismus verarbeitet werden, von der Leber, von der Niere, dass sie den Organismus belasten, eher belasten auch. Und wenn man jung ist, kann man das verkraften, aber wenn man eben so mit Erkrankungen umgeht, dann verhindert man, dass der Körper selber auch sich stärkt oder auch Abwehrkräfte entwickelt, um diese banalen Infekte zu überwinden. In my mind, and I think he had the typical symptoms of a viral illness, which would not respond to antibiotics. His other symptoms were not serious enough to warrant any other prescription medications. And if he didn't get better with some over-the-counter medications, such as the decongestant I mentioned for symptomatic relief, I could prescribe him something a little stronger, but I don't think that was necessary. Omdat alle medicijnen belasten de lever en de nieren, ja, dus, en de stofwisseling. Dus je moet dat alleen doen als je denkt dat dus de voordelen voor de patiënt groter zijn dan de nadelen. Ich denke, dass es oft Bequemlichkeit ist, dass man einfach so nach einem bestimmten Schema dann Medikamente verordnet. Man macht sich dann nicht die Mühe und fragt nach, was ist mit dem Patienten, warum wird er krank. Man braucht keinen Kontakt aufbauen, man muss sich nicht in Beziehung setzen, man reicht einfach ein starkes Mittel rüber und der Patient denkt, er hat was Starkes bekommen und ist dann zufrieden. And it's hard to convince somebody that not giving them medications is better for them than giving them medications. So that's a difficult thing to do, and it involves patient education,
which is it takes time for the doctor to do it. If they're seeing 30 or 40 patients, they may not have time, and it's easier for them to do this than to educate the patient. Het stellen van de diagnose, een verkoudheid is ook in Korea een verkoudheid. En ook overal is dat een verkoudheid. En iedere dokter weet het verschil tussen verkoudheid en een longontsteking. Dat is geen probleem. Alleen hoe daarmee om te gaan is heel erg afhankelijk van de cultuur, van het feeding-systeem, etc. Laat zeggen dat het beter voor de patiënten zou zijn als er wat minder medicijnen wordt voorgeschreven. Ja. De patiënt wordt er niet eerder beter van. Hè, en het levert alleen maar een belasting op van zijn lichaam. Plus, er zijn toch ook nog redelijke kosten mee gemoeid. Die misschien beter anders besteed zouden kunnen worden. If the doctor gives lots of pills, the patient may go away and say, that was a good doctor because he gave me lots of medicine. So next time I get ill, I will come back and see him. If you get no pills, he might say, well, he's not a very good doctor. I will not go and see him again because he does not give me any medicine. In this country, everybody has to come and see me if they are registered with me. So I don't mind what they think when they go out. All I want to do is to make sure they get the best care. 감기가 들었거든요. 네, 목근이 컬컬하고 기침 나고 머리도 좀 열은 없는데 감기 걸렸어요. 또 기침 나지? 목 아파요? 콧물이 너무 많이 나와요. 콧물 너무 많이 나와. 완전 힘이 좋게. 아, 몸살. 목 감기 있어요. 감기가요. 네, 저 감기가 너무 많이 나가지고. 저는 감기라는 질병이 우리나라에서는 대단히 오해되고 있다고 생각해요. 그러니까 실제로 제일 흔히 돌아다니는 말이 뭔가 하면 감기는 만병의 근원이다. 왜 만병의 근원이죠? 감기는 흔하지만 만병의 근원은 아닙니다. 감기는 오히려 우리가 감기를 관리하는 과정에서 저는 문제를 만드는 거라고 봐요. 이게 감기는 놔두면 되게 그냥 2주 내지 3주면 다 그냥 회복이 되는 겁니다. 사료 수시갖고 공원 쓸 수 있어? 아니요. 허리 아프고? 없어요. 면 없어가지고 내가 이제 때려만 밑에 가지고 꽃값인데 꽃가리 염증이 저기를 잡고 딴 데 갔으면 이런 거 한 분이 참 잘했다. 그러나 맞아. 왜냐면 내일 토요일이고 내일 3일절이고 또 일요일만 이틀이 쉬잖아. 그래서 나는 정말 그럼 이쪽으로 쭉 내려가면 말이야. 약국이라고 있어. 이거 아는? 내 모든 약이 그건 뭐 별의별 약이 다 있어. 내는 다 있어. 딴 데 가면 약이 없을 거 아니야. 약이 나오면 약이나 열심히 먹어. 그랬어? 그거 물어봐요. 어른이 알아서 쳐주면. 이게 계속 다니는 병원이니까 미끄러워 다니니까. 굳이 제가 뭐 의학 상식이 뭐 이렇게 좀 있는 것도 아니고 그냥 그러다 보니까는 뭐 의사 선생님 처방 내주면은 그냥 그거에 따라서 그냥 약만 먹고 뭐 그런 식이죠. 전문가의 말이니까.
그 의사를 믿고 신뢰하고서 약을 타는 거기 때문에 그래도 전문의인데 예, 되도록이면은 말을 따르는 편이라서 일단은 말을 좀 들을 것 같아요. 예. 의사 말을 좀 믿는 편이라서. 저는 진짜 쉬고요. 집에 가서 따뜻한 물로 샤워하고 좋은 음식 많이 먹고 제가 그걸 느끼겠어요. 약을 많이 먹으면 정말 약 때문에 몽롱한지 감기 때문에 노곤한지 모르겠더라고요. 그래서 저는 쉬려고 노력을 하는데 그리고 제 주변에 있는 사람들한테 감기 걸리면 쉬라고 그러는데 이게 바쁘고 무슨 일이 있고 그러면 못 쉬죠. 이제 제가 감기 때문에 병원을 가게 되는 경우는 정말 급한 일이 있을 때 뭐 이럴 때는 감기 때문에 가게 되는데 그럴 때는 병원 가면서 참 서글퍼요. 이거 제가 쉬면 낫는다라는 거 알고 있는데 그러면서도 그냥 또 뭐 진통제 가서 먹고 그다음에 대개는 약을 잘 안 먹는데 또 저희 식구 중에서도 약 좋아하는 사람들이 있습니다. 그래서 저희 집에 약 딱 3가지밖에 없습니다. 진통소염제, 항히스타민제 2가지네요. 요거 2가지만 줍니다. 그러니까 이제 저희 집안에서는 저를 썩 신뢰하지 않죠. 근데 아무도 병원에 안 갑니다. 왜냐하면 이제 제가 그 연구하면서 아이들하고 우리 집사람하고 얘기를 많이 했기 때문에 우리 집사람도 이제 거의 선수입니다. 글쎄요. 가지 않기 때문에 처방을 왜 받았는지는 모르겠지만 뭐 일단 약을 물론 필요에 의해서 처방하면 먹지만 내가 가벼운 감기이기 때문에 일단 가지 않기 때문에 특히 먹을 필요성은 없게 되는 것이죠. I would not take them. It's too much. It's probably a lot. And not helpful and dangerous. I would not let my daughter have any of these medicines.